of the doggy move. Chris Brownie. Labas yan, boy. Ano na? Ang kalor daw. Makanor. Makanor in the house. Hindi dahil bang nakaiga, nagganon. Hindi, doggy. Kaya. Aiga, dogi, nakaiga. Dogi nakaiga. Ay, joke lang. Ay, Iwi. Wait lang. Iwi. Squatter Beach. Makanor. Pangkalor Junior. Ay, namoy ko yung tito. Grabe ko eh. Wala ko. Panalo ka ba? Udaros yung baryo, sinungali. Aray. Yung makuha ko na eh. Ha? Una si ano, si Aaron, no? Doggy. Doggy boy. Ayan eh. Pinakamalupit na kantahan nito 2011. Kaya sa tutugtog. Trending yan. Oo, pre, pambansa nga daw yung kanta. Pero 2009, sikat na yun eh. Ha? Outlaws 2009, line. sikat na yun eh. Sa ibang bansa. Dito lang naging ano. Kahit yung Blackberry daw, pre. Blackberry, dito nang deset sa Pilipinas eh. Sa ibang bansa yun. Sa USB, patay na daw eh. Singapore wala yan. Oo. Makanor, makanor. Makanor. Kahit phone Nokia. Yung Nokia kasi kayo mayaman yung mura yung mas